Oh, hello guys, good morning guys no na kuan. Natadri karon sa bukid. Welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. Dugay ta nakaula ka vlog. Natadri ron guys, nagharvest ta og kuan, mais gamay pang similya. Kaya mo aning mais sunin diri oh. Nay gamay nga pila ka puno na akong gitanom ni Papa sa una. Wala mas Papa diri to anong maglain. Dito man sa lain lugar nagpuyo. Kabon ako si Richard Romero vlog o si Bagubo vlogger. Harvest mi og kuan inani oh. Similya na mo ni tanan guys. Ning mais. Anya kay nagtibas naman atong garden, ano. Wala na po yung garden natin. At ito yung natira guys oh. Yung alugbate. Yan. Alugbate na lang nabilin. Nakauban na to si Richard ron. Amo ning ibulad pag kuan wala may init good, bagyo-bagyo man ron panahon na. Nya mo to guys. Uy. Kutas man di ay. Kami ni Richard re kauban. Nag-harvest mi og similya sa kuan. Sa ukra. Yan. Bisaya vlog muna, Bisaya vlog. Ito sa payag oh. Ito mong harvest guys. Katulang, bye bye.